أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الجزء الثاني من اختبار تمكنكم من مسرحية أنتيغون. فلنبدأ على بركة الله. Question numéro 36. Pourquoi Créon veut-il garder les gardes en secret? لماذا أراد الملك كريون أن يترك الحراس في مأمن؟ Cela dépend de la décision d'Antigone. هذا يتعلق بقرار أنتيغون. L'un des deux doit mourir. واحد من بين الاثنين يجب أن يموت. À travers sa discussion avec Antigone. Quel est l'objectif de Créon? من خلال حواره وكلامه مع أنتيغون. كريون اللي هو الخال ديالها. ما هو الهدف ديالو؟ C'est de dissuader Antigone. هو يردع Antigone أن يقوم بردعها. 38. Pourquoi Antigone refuse-t-elle tous les arguments donnés par son oncle? لماذا أنتيغون ترفض جميع الحجج التي أعطاها لها خالها؟ Car elle voulait mourir. لأنها تريد أن تموت. Quel trait de caractère doit-on qualifier l'attitude d'Antigone? ما هي الصفة التي يجب أن نصف بها أنتيغون في هذه اللحظة؟ تيتي يعني عنيدة. Question 40. Que rappelle l'entêtement d'Antigone à Créon? هاد العناد ديال أنتيغون مع الخال ديالها كريون بماذا يذكره؟ Rappelle son père Oedipe. يذكره بأبيه Oedipe. 41. Que révèle Créon à Antigone ses deux frères? ماذا كان يقول يعني كريون لبنت أخته أنتيغون عن أخويها؟ بماذا كان يقنعها ويوضح لها؟ Qu'ils voulaient tuer leur père pour prendre le pouvoir. بأنهم كانوا يريدون قتل أبيهم ليأخذوا السلطة. 42. Accepte-t-elle cette vérité? واش أنتيغون قبلت هذه الحقيقة؟ Pourquoi? ولماذا؟ Non. Il n'a pas accepté cette vérité car elle croit à la fatalité. لأنها تؤمن يعني بالمصير وبالقضاء والقدر. 43. Dans ce duel, Créon se conduit-il comme le roi ou comme l'oncle? في هذا النقاش، في هذا الحوار، يعني واش كريون كان كيعاملها بحال أنه ملك ولا كان كيعاملها أنه العم ديالها؟ كان كيعاملها comme l'oncle ديالها. 44. Comment considère-t-il la tâche de conduire les hommes? كيفاش كيعتبر كريون هاد المهمة اللي عنده ديال قيادة الناس؟ Une tâche sordide et difficile. مهمة دنيئة وصعبة. 45. Le portrait que Créon a brossé des deux frères est-il positif ou négatif? الصورة التي رسمها كريون لأنتيغون على الأخوين ديالها إيجابية أو سلبية؟ négatif. صورة سلبية. 47. Comment Créon a-t-il réussi à faire fléchir Antigone? كيف جعل كريون بنت أخيه تنحني؟ En lui parlant de la réalité de ses frères. لأنه حدثها بحقيقة أخويها. Quelle est l'erreur fatale que Créon a commise? ما هو يعني الخطأ الفادح الذي اقترفه كريون؟ En lui parlant du bonheur. تحدث لها عن السعادة. 49. Qu'est-ce qui a poussé le roi à demander aux gardes d'emmener Antigone? ما الذي جعل le roi يعني كريون ما الذي دفعه أن يطلب من الحراس أن يخرجوا أنتيغون؟ car elle l'a méprisé لأنها احتقرته. Que reproche le cœur à Créon? ماذا كان يعني يقول القلب لكريون؟ de ne pas essayer de la sauver. بألا يحاول إنقاذها. 50. Comment Créon justifie-t-il son acte? كيف كريون كان يبرر موقفه؟ Il ne peut pas la condamner à vivre. لا يستطيع أن يتركها تعيش. 51. En fin de compte, le roi a-t-il compris Antigone? في نهاية المطاف هل الملك فهم أنتيغون؟ Oui. 52. Comment Créon apparaît-il devant son fils? كيف كان كريون يظهر أمام ابنه؟ Nul يعني غير جيد. A-t-il réussi à le convaincre؟ هل استطاع أن يقنعه؟
Non. Aimon garde-t-il la même image qu'il avait autrefois de son père؟ هل إيمون يعني ابن le roi لا زالت لديه نفس الصورة على والديه؟ Non. 56. Que demande Antigone au garde? ماذا طلبت أنتيغون من الحرس؟ De vouloir écrire une lettre. أن تكتب رسالة. 57. Que veut-elle lui confier؟ ماذا أرادت؟ Une lettre. أرادت أن ترسل رسالة. 58. Qu'est-ce qu'elle révèle dans sa lettre؟ ماذا يوجد برسالة؟ Qu'il ne sait pas pourquoi il meurt. يعني كتبت فيها أنها لا تعرف لماذا ماتت. 59. Qu'est-ce qui explique cette attitude؟ يعني ما الذي يفسر هذا الفعل؟ Elle était inconsciente. يعني كانت فاقدة للوعي. 60. La lettre va-t-elle parvenir à son destinataire؟ هل هذه الرسالة ستصل؟ Non. 61. À qui est donc destinée en réalité cette lettre؟ في الحقيقة هذه الرسالة لمن؟ هي مرسلة au public. شكون هو le public؟ هو le lecteur. 62. Que vient annoncer le messager؟ ماذا قال le messager يعني رسول؟ La mort d'Eurydice. أتى بخبر موت Eurydice. Pourquoi la reine s'est-elle suicidée؟ لماذا الملكة قامت بالانتحار؟ سيسيدي يعني انتحرت. Car son fils est mort. لأن الابن ديالها إيريديس توفى هي انتحرت. 64. Que devient Créon après la mort de sa femme؟ فاش ماتت لا فام ديالو لا غين ماتت شنو كيف صبح كريون؟ Seul dans son palais. أصبح وحيدا في قصره بعدما فقد الجميع. وهكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.